tak kenal makanya tak sayang. Hahaha itu. Tak sayang makanya tak cinta. Begitu pepatah lamanya. Bila sudah kenal pasti kamu tahu. Bila sudah tahu pasti kamu mau. Lalu cinta pun datang. Kau mantan anyar sarung anyar. Pokol petok mate temar. Kok nek sesubanep. Kau mantan laju sarung laju. Make abeda pakun tak pa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim secara khusus guru Batan Kaula sareng guru ajunan Kiai Haji Abu Khair. Beliau selaku pemangku Pondok Pesantren Sabilul Muttaqin, sesangat abdina amul ja'aki, sangat abdina ta'zimi. Tak kalib ajunan sepolja Kiai Mitauluddin, ajunan sepolja Kiai Ahmad Junaidi, ajunan sepolja Kiai Muhammad Saleh Hasan. Tak kalib ajunan sepolja Kiai Haji Musabbar, ajunan sepolja Kiai Khadari. Tercukan tak kalib ajunan Kiai Sa'id Hidayat. Bendek seteja para kiai, seteja para guru seampun hadir. Nyuwun sapora tak bisa nyebut satu persatu karena Batan Kaula tak oning da asmaipun. Namun meskipun Batan Kaula tak nyebut sedikit pun tak mengurangi takzim dan hormat dak seteja seampun alengki. Allahu a'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Bendek setejana Batan Kaula ngaturake takzim dan hormat saraja-rajaipun. Tercukan tak kalib ajunan Kiai Alawi selaku pengundang. Ben seteja jajaran para tokoh secara istimewa pemangku Tisa Daramista Ki Kadinto Bapak Dodi Arista beserta seluruh jajaran peraput-peraput Tisaipun. Ben seteja hadirin hadirat muslimin dan muslimat jamaah masjid Darussalam. Ngereng sebelum epon kaula ben ajunan amuci ben asyukur dak ka Allah. Kesempatan mangken kelaban tanpa beda alangan sareng Allah takdir kaula ban ajunan alengki tempat sepaling mulja ki kadinto masjid acara sesangat mulja zikra maulid asareng kelaban orang-orang seemulja ki Allah para guru para ulama
Semoga kemuliaan saya paringaki Allah dan kesempatan malam mangkin benih cuma paringaki itunya bisawas sampai ke akhirat kau leban ajunan papaku nateti orang mulja sehingga satu jas hadir tercatat sebagai ahli-ahli swarga. Salawat ben salam semoga tepa dak manusia sepaling agung Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekak dima Kanjeng Nabi kak dinto sabulan benih cuma sebulan 3 bulan mulai sapar molot mangken rason lagi. Neka ibadah aki peringatan nak tak buambu. Anak pemik sampai 3 bulan karena mun sebab sebulan bektona tak buah. Seamolotan terlalu banyak. Sementara waktu tersedia cuma 30 hari. Akhirnya sampai ke bulan Rasul. Katipan apa cara nak? Ben katipan apa? Manabi amolotan tak tepak dek ke bulan molot. Tepak ke bulan Rasul. Otaba bulan Sapar lah amolot. Sebagian masyarakat berde sengoca. Mun bulan Sapar je beni amolot. Asaparannya mana? Akhirnya pah nyamai parlot. Rasul. Pada beni amolotan aja nyaman arasolan nyamai sor. Padahal dalam kitab Kanzun Najah nyataaki bahwa maulid nikah bal fi kulli yaumin minal am. Arena pa asaos dalam setahun amolotan nikah kengi. Maulid nikah bektonah. Maulud nikah orengah. Pada semenep molot. Apa mulut colok mulut. Bulan fi kulli makanin makan-makan ni. Ojo sebulan ngakan tak bambu. Pokok sampean mun tak lempo makin cak aja mu. Lakar laking potongan kepak engki. Termasuk sing ngucak dah. Maulid pada korla beda berkata nggih. Teti amolotan gak dinto bapak ibu tak kodu tepak ke bulan molot maki bulan sapar tak pernah panggi. Karena ke masyarakat bersengocang mun bulan rasul benih amolot arasolan dia. Punten. Justru kalau ada yang menyatakan bemolotan dia mun tak tepak kelahiran Kanjeng Nabi lopot dia. Lah kalau ada pernyataan seperti itu satunya si amolotan ni kalau lopot kapi mari. Nggih. Coba kan lahir Kanjeng Nabi sini kah? Miladu Rasulillah صبيحة يوم الاثنين للاثني عشر الماضي في الربيع الأول وذاك في عام الفيل. Mun ngakui bahasa Aramis ta? Gusti Kanjeng Nabi lahir bulan mulata Are Senin sopuna tanggal 12 tahun ke pertama. Kanjeng Nabi ini kelahir tepat are tanggal bulan. Mun kau tu tepat sampean ruwet ni. Mun kau tu tepat kelahiran Kanjeng Nabi berarti sampean kau tu amolotan tanggal 12. Setanggal 12 ni ketepak ke are. Maka tanggal 12 pun tepak karpuh lopot tulat. Selebih malarat boleh Kanjeng Nabi ni kecepot ulama lahir sejam sebelum subuh. Kira-kira pokok lempak. Tinali amolotan ko lempak mali apsa-ap si kaun jangan. Makanya jawab hampuannya tak aku. Tak tepak kelahiran Kanjeng Nabi lopot kapi mun kudu tepak kelahiran nggih. Pramila gak ditubunten rasolan pada sapar pada. Gini kan ini sebetaki maksudnya kayak aki ki bek pantes nggih. Magela pada magi bunyi bulan molot mun pah amolotan bulan pasa sarakeun sampeyan iki. Ya pun tentak penapa tengkana cuman kan mun mangken ki bade tot patut secara uruf niki secara kebiasaan niki patut seni gila. Dadi punten mantir bi Allah kak dinto tetilan-tilan kaula anjunan selamat kaula ben ajunan tetilan-tilan pada paringi syafaat sareng Gusti Kanjeng Nabi amin Allahumma. Anapa Kanjeng Nabi kak dinto sebade ni cuma maulid. Saya mulai dilahirkan pada tahun 90. Gula kelahiran tahun 90, titi mangkin umur 13 tahun.
Arab ke kufuk. Beni keng ni keng cik ngodeng kok buk. Udah kuk raja kok. Jadi kan bukan terjibur. Asli nih kok. Saya mulai dari tahun 90 dilahirkan sampai semakin tahun 2000 selekor belum pernah menemukan hadirilah pengajian umum dalam rangka haul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun sampean teman mangki bacaan sanika senoles nang kita pok tolongnya. Lah kenapa cai pun ulama Kanjeng Nabi kok tidak ada haul? Kok yang ada adalah maulidnya? Banyak ulama yang memberi jawaban. Salah satunya pendapatnya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, li'anna maulidahu min a'dhamin ni'am. Lahir Kanjeng Nabi kak dinto termasuk nikmat sepaling raja. Tada nikmat selebih raja etempeng lahir Gusti Kanjeng na. Apa napa? Darah mista kak dinto ebadi bi Allah marga Kanjeng Nabi lahir. Makanya kelak ketika maca selawat ala asrafil anam beda kalimat senikah. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imamal kiblataini ya nabi ya rasul salam ya Habib salam ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini. Ma makna al-arus? Al-arus deka maknanya mantan. Mantan cak betul benih mantan cak bahasa gitu. Manten. Nabi Muhammad itu adalah mantannya dua alam, mantan dunia dan mantan akhirat. Anapa Kanjeng Nabi mencataki pada ben mantan? Ulama nafsare dari kalimat ya arusal khafiqain, gara-gara mantan kebagusan ni kapah dateng. Gara-gara beda mantan beda kok sape, gara-gara mantan beda kok embi, gara-gara mantan beda sek pote, gara-gara mantan beda donat, beda lemper, beda becit, beda tetel kepi. Nggih? Jadi satu zaman nyaman nikah beda gara-gara keng make laman nyaman nikah beda gara-gara mantan tibi kaman nyaman nikah tak anda di mana beda mantan tujuan ngakan muntakin kemarok pola arapa karena efek karena mantan beda selebih penting ben selebih nyaman itu bang donat dia hahaha kok gini bang gini. Namun mantan ini kan beda lagu biasa lagi. Kalau Sumenep yang biasa Banjari, ko mantan anyar sarung anyar pokol peto mate temar. Kok. Nek Sumenep. Ko mantan laju sarung laju make abeda pakun tak pa. Kalau daerah Sampang lain boleh lagu nak mantan anyar cok tanya aki seneng ben bungai kapiaki leku ki laku cekegi pagi obu becele irwina hai kok sambil nemun bujang ngeneng rapa ku tahu bagian jang bujang ada berkata-berkatan tu dicak ngiding ake makanya tulis abin di sambiannya cak laki makin mensuruh abin ni tak siap cak abin ni tak siap kula kar upacara beda siap bu abin ni cak gelak pada kake lek sekitar alak ke tulis alak ke apalagi yang cak tak nemu nak alak kok pada mayu korlandak teti merdua enggak ke malah tanda teti merdua tak apa-apa kaki mertung saya Roma si merdua. Cek lah kalau ngubah nomor gue rep. Gara-gara mantan beda teeren man nyaman.
Gara-gara mantan beda kasayan. Keng mantan tibi tak kasokan dek kada eureun ni tak penting. Make lo beda terop, make pernah, make banyak ringan jualan tak penting ke mantan. Anapa? Sebeda pikirna mantan beda lebih penting dari perkara saanya macam eureun. Makanya Rasulullah dinyatakan ya arusal khafiqain. Mantan natunya gara-gara kanjing Nabi alam ben saesene bedi. Laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflak. Andai kata Allah tidak menciptakan makhluk yang bernama Sayyidina Muhammad, alam ben saese Nabi Allah tak ibadi. Emas beda ken ngampung ke kanjing Nabi, pese beda gara-gara kuste kanjing Nabi ekebay. Keng make emas ben pese sebeda gara-gara kanjing Nabi ka emas ben ka pese ni kata kasokan tak enda. Anapa? Karena pikirna kanjing Nabi beda lebih penting dek kanjing Nabi daripada emas ben saesena. Panapa? Asareng kalaban Allah Subhanahu. Makanya kanjing Nabi kak dinto keng tak kasokan katunya nih kak. Mungkin kasokan bos saja saya ke nikah keng marga kanjing Nabi. Pun kanjing Nabi kasokan kanjing Nabi minta angak napa saus bisa. Gunung Uhud patah beri titik emas kanjing Nabi tak kasokan. Makanya dan kita bughyatul mustarsidin nyata aki kanjing Nabi kak dinto tak oleh eko cai fakir tak oleh eko cai miskin. Karena fakir miskin ni kamu muhtaj butuh. Jadi pun kanjing Nabi eko bela miskin cang kita bughya ni ko suul adab. Karena kanjing Nabi nikah tak andi nikah keng lakar tak kasokan emas gunung Uhud petiti emas tak ndek kabeh saya tak kasokan kanjing Nabi. Kanjing Nabi nikah teman bajang duha. Lestari bajang langsung keluar dari masjid. Periksanya sahabat, mik tuli keluar kanjing Nabi beda panapa? Ekono pai beda dirham, sabab bebena teker gelak tak sedekah aki, takok sampai hisab. Kuper kanjing Nabi tuli sedekah aki. Nyebab pese kalau pai tak sedekah aki gelak, abajang tuli mole takok bera saking dari tak kasokan akatunya tuli sedekah aki. Tepak ke Khalil Yasin lain. Abajang duha pah tuli keluar. Arami keluar tak aba dumpit cecere luar pa kemet bini-bini. Pes. Itulah Rasulullah. Jadi kanjing Nabi kak dinto miskin, keng tak ende, kula ben sampian miskin, keng tak andi. Jadi beda tadi. Jadi kanjing Nabi ben kula ben sampian di beda. Kanjing Nabi miskin, keng tak ende, kula ben sampian miskin, keng tak andi. Makanya kanjing Nabi ben kula ben sampian ni ke bita sakoni kak. Kanjing Nabi ben reng darah mista bita sako. Kanjing Nabi sakoni ngaji ring daramista ngaji sakoni. Kanjing Nabi mun ada ergen sakoni ring kanto sakoni. Jadi kanjing Nabi bida sakoni ben sembian. Kanjing Nabi sekejap salat. Kanjing Nabi ini kah andi pikiran tak saya. Arihna bis shalah ya Bilal. Marah apa bunga, marah apa nyaman kelaban bojeng. Sekejap asolat. Kuda ben sampian mun asolat. Apa na boleh terawih pah abid elang berjamaah makmum. Lagi napa lagi? Mun pah terawih sampian pah imam pah ngalak lagu Mekkaan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ibu di pah ngocak billahi ku malam tak belia kiai ko. Egi na bangki. Macam-macam pah bojong terawih pah abid elang makmum mangga. Beni karo darah mista makelah benggalan badah. Punten ke. Punten. Beni kata balik ni kiai. Ni ke khadri ni pengertian ni kan. Orang ngapi datu ngak gula nikah ngucak sambil mikir cak saking sepeda motor aja jalan. Jadi perlu bensin. Mun sampean kan sepeda parkir. Pas parkir kenal potong ngokos tak ambu sekali. Punten terus sakit pe buang rokok deki mana. Sekarang kau ke khadri. Jazakumullah. Lah kalau Rasulullah bagaimana salat? Dinyatakan kanjing Nabi ini kamun asolat paling demang ketika dadi imam, tapi paling abid ketika asolat ketibi hatta tawarramat qadamah sampai palu mampakna kanjing Nabi ini kebere percis ben kula ben sampian mun bojang berjemaah abid mun bojang ketibi lah tebedik atur.
Makanya ada wakil sareng ulama, Muhammadun basharun wa laisa kal bashari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Asareng ya rabba bil mus waufir Muhammadun basharun, Nabi Muhammad kak dinto basharun manusia biasa. Makanya ayatnya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma 'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum ongku dateng kumdak sampian kapi rasulun utusan min anfusikum ay min jinsikum tegesa dari jenis sampian. Nabi ni ke bani malaikat. Arapa mi bani malaikat? Polan kanjing Nabi ni kae kebai contoh. Mun contohna malaikat ring dalam istani karepot senin karena cang nak kena sekolah wal malakul ladzi bila abi wa la aklala syurba wala nauma lahum. Malaikat ta andi embu ben epak tak tedung tak nginum cukenan tak ngumpa kok. Mun bah contohna tak ada tak tedung kan repot nggih. Jadi Nabi Muhammad itu Muhammadun basarun ring dalam istana. Nabi Muhammad itu adalah basarun manusia biasa. Walaisa kal basari manusia biasa tapi tak pada ben biasana manusia king tak pada. Bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Mun manusia ni kay pada akiban betoh make kanjing Nabi betoh keng kanjing Nabi betoh yakut ni kene pada benik kene kebay selok 5 juta kula ben sampian beto beli ker mun tak 5 trek tak paju ngaji tak paju 5 juta paju ning petok seket nggih pada beto na tapi lain kualitas lain. Nah pada selain kepi lain kak kanjing Nabi ben kula ben sampian ni kepi lain mun dapat dibahas ki kanjing Nabi betenah ro'om wa kafful mustafa kal wardi nadi. Korla apal make allo-allo netok wa itruha yabqa idza massat ayadi. Pelok nani karo om kanjing Nabi mun bada astana sahabat nyeting ka kanjing Nabi pah ngalle pelonak buh tak cek tak elang mung karo teluare kak pro om pelona cekak percis ben pelona sampian kak cekak ya bu mung kedung cekak kepeng kelampi maki irin so tak ngalto kapan dicemur bah teti tor-totor nggih napa nggih jalan ngaku aja wala dillullahu bal kana nura. Kanjing Nabi ini kata dia jeng bejengenna kan? Anapa? Betena kanjing Nabi ini kata era. Mangkana terang betena kanjing Nabi ala benda kata era selain sampai kanjing Nabi kadin tak metu jeng bejengan. Tak ada mangkin orang katinik. Lampu ni kamun mate ka center beda jeng bejengan. Keng mun lampu ni ka odi katinik ka center tak metu jeng bejengan. Kanjing Nabi ada jeng bejengan. Makanya cepon ulama kalau ada orang mengaku saya punya rambut Rasulullah kula andi obuung kanjing Nabi oleh dari Syria kula andi rambut kanjing Nabi oleh dari Yaman gempang etesna ni ka obu asli ding kanjing Nabi napa beni trade ngaki ka areh kol belu ki lakro trade ngaki ka areh mun bedejeng bejengen nah beni obuung kanjing Nabi obuung temis naji
Banyak kelebihan kanjeng Nabi ini banyak. Menurut kitab tarikh tu lagi tak toman awai. Kanjeng Nabi kak dinto menasarin cuma tengal meloloh. Kanjeng Nabi ini kata toman eteng ke lala. Percis kuleban sampian sampai muana ebe abi taina lala ni. Kanjeng Nabi ini kalau toman tengke lala, mundi kuleban sampian kan ebe kan tu. Amo lagi kene bi lala lai tai Kulanya kuisi bi lala ngaran itu. Heran kulit bisa antar atai kawamu lalanya. Kanjeng Nabi ini kalau teman tidak lala kak, karena lala ini termasuk hewan kotor, makanya tak nikah dengan kanjeng Nabi ini. Betenar gantengah, ada seganteng kanjeng Nabi ini kata ada, makanya adik-adik yang baca nasyid ini biasanya, wa ajmalu minka ya Rasulullah lam tara qattu ainun, wa ahsanu minka lam talidin nisa. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Wa ajmalu minka bentada dak kasih lebih ganteng dari ajunan. Taraqattu ain tak kira beda tengal ningale manusia segentengah pada ben kuste kanjengna. Keng saya terkenal kanjeng Nabi beni gentengah akhlak kagi na bangki. Anapa kanjeng Nabi ini paling gentengah orang? Nabi Yusuf saya terkenal gentengah. Ni kemun ban kanjeng Nabi gentengan kanjeng Nabi. Keng saya terkenal kanjeng Nabi akhlak ke. Anapa? Senomor situ gentengah kanjeng Nabi ini kata nak kerjati. Mun Nabi Yusuf kan nak kerjati. Reng bini neku apel. Ngatela Nabi Yusuf sek-sek tanah ngaboreng teu tak ikresak. Saking gentengah Nabi Nabi Muhammad itu lebih tampan dari Nabi Yusuf. Keng kanjeng Nabi tak nak kerjati mukjizat te kanjeng Nabi cepun ulama tak nak kerjati keng tak toman kalah. Keng cepun ahli tarikh bauna kanjeng Nabi ini kata toman beda bauna para sahabat pakun bedia tesetok. Kanjeng Nabi ini kemun polong ben orang coba gentengan didi. Jadi saya coba ni kata todus apolong bi kanjeng Nabi. Ini kehebatan kanjeng Nabi sini kan. Menapolong benoreng koningan kanjeng Nabi didi. Apolong benoreng gentengan kanjeng Nabi didi. Apolong benoreng potean kanjeng Nabi didi. Apolong benoreng renjengan kanjeng Nabi didi. Apolong benoreng guantengan luar biasa. Gentengan kanjeng Nabi didi. Pokong percis Khalil Yasin kan. Haji batak percaji sampean. Gula ni kamu napolong benreng pandaan gula didi. Apolong benoreng celengan gula didi. Apolong benoreng coba pentong terus sakit kamu. Malah tak betah sekali kok. Macam aku tak tekong tok komen bukan kau. Allahumma sholli ala Muhammad. Itulah Rasulullah. Betina saus tak pada kan? Tak pada. Paling ganteng, lain akhlaknya, lain kemuljaannya. Mun kemuljaannya kanjeng Nabi cek karo kutuban kuleban sampian iat dua. Ben para nabi, para rasul kanjeng Nabi paling mulja kanjeng Nabi kak dinto paling mulja. Makanya cek pun ulama minum dulu. Bang kicet ding sampean pada ada badi gulian numero waro. Makanya saya pun ulama ketika kanjeng Nabi kak dinto Isra Mi'raj sebelum kanjeng Nabi ni kami Mi'raj sebelum ongke satu aja para nabi ben rasul polong ke Baitul Maqdis Palestina satu aja para nabi ben rasul ben para malaikat kak dinto polong asolat sunat kanjeng Nabi padati napa artinya demi kanjeng Nabi padati imam dari para nabi ben rasul saya pun ulama kak dinto untuk abuktiaki dak setuju makhluk bahwa kanjeng Nabi kak dinto paling muljana manusia hatta minal anbiya wal mursalin sekalipun dari nabi-nabi lamba sebada kanjeng Nabi paling makanya cerita aki sareng sahibut tarhim As-Syaikh Mahmud Khalil Khusairi pada tahun 60 diundang ke Solo akhirnya direkam oleh radio Solo rekamannya ekiba ke Ampel yampel pah epete setiap menjelang adzan. Wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man
fis sama wa antal imamu. Berarti apa tadi? Salatu wassalamu alaihi. Ini kebiasaan lagi. Wa taqaddamta lis-salati fa shalla. Akhirnya wa taqaddamta ya junaki epakon nglaksanake salat fa shalla kullu man fis sama satujo sebuda elangi asolat wa antal imam ajunan sing imami wa ilal muntaha rufi'ata kariman wa sami'tan nida alaika salamu. Deki bisa antarnya ku sepuan. Lalu Rasul diangkat sampai ke langit. Situng 2 telok 4 lemak menempet tok. Tidak ada satu kata yang didengar Rasulullah ketika naik kecuali satu ucapan alaikassalam, alaikassalam, alaikassalam. Saking muljana Gusti Kanjeng na. La sholawat saya cerita ini kenyamanan sholawat nida. Nggih, sholawat ni. Depak kasumenep iya apa? Lik mualik. Apa ra ada kana alik mualik ya kok. Nemu di menyamalik mualik ya. Nggih. Surabaya mulai dari tahun sebitek sampai tahun 2020 mangken Surabaya mulai beda selain. Napa biasanya petik kapan para adana? Ake kang apalik Quran hadis seneng ngapirke mareng liyani kapiri dhewe dak dikadeki yen isi kotor ati akali. Arami ceneng ka? Artinya nih ketahuan. Oh ya pada iki. Apa cak kula ring Madura ki ya kan? Tamun ke Khodri mari keliling coba nih. Kula tak oning cak coba nih. Cak pada Madura lho kula. Cak kula Bangkalan. Ke ngoreng tak percaya mun kula ke ring Madura pulan muan ngak ring Arab iku ya. Ya Rasulullah Ya Rafi Asya Ya uhai nikah Kanjeng Nabi kak. Jadi Kanjeng Nabi nikah betena saus tak pada nggih. Nika kita bahas akhlak, kita bahas jasad. Makanya kanan Nabi ahsanan nas khalqan wa khuluqa. Kanjeng Nabi nikah paling bagus makhluk. Napa nah kebayena betena sareng akhlak ka. Tada selebih genteng, selebih sae. Tak usah lebih pada bae tada. Coba betena tera. Bede makin orang betena tera. Ada Kanjeng Nabi ini kata sampai di ulama Jabwaki kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji wa maridin anta aiduhu qad syafahu Allahu min iwaji ya Rasul Ya Rafi Ya Rasul
Ya uhailal judi wal karami mun badaro mai tempati ajunan pastera kabita petengan. Kanjeng Nabi masuk ke situng tempat sepeteng ini ke tera saking dari terang badanna Gusti Kanjeng Nabi. Sayyidatuna Aisyah situng bekto jai rasoben kalam piseng malmah jarum mageger sare jak lebereng petengnya di jarum kene tak ketela tak pangki jarum. Kanjeng Nabi masuk assalamualaikum ya babar rahmah jarum sekene iki kapadang pangki kala benterang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah hadabu ya Rasulullah mun bingkengan hari kiamat beda orang daramista tak ningali sampean. Ing hadis ada daramista enggak? Betul kok isane bi sampean. Kalau ada yang tidak melihat sampian, padahal terang sampian bisa materak petengah Roma, maka nunjuaki orang kak dinto tak teman mausun sholawat ke panjenengan. Allahumma sholli ala Muhammad. Terak betul. Makanya saya ingat kak, compok mun bisa muloti, compok maca sholawat bu, mak le Roma sampian pada terak, mak lelang ke sampian pada terak. Mun sampian la amulotan compok ong, sampian Roma nala maca sholawat, pas Roma na pakun peteng. Tekku kilometer aku. Takok keng pulsan na tadang ya. Maksud ta benih kapan mangken baca sholawat pah tak kin lampui. Benih Kanjeng Nabi ni kaca epon sholawat ala asrafil anam. Anta misbahu sudur. Kanjeng Nabi ni kalampu na mangken jasa ta Kanjeng Nabi kan lata ada ikak dinto sebeda ni kak nora Kanjeng Nabi ni kata titerang ate pasera ahli maca sholawat ate ni kebekal papadang ate ni ka jumbar ate ni bi Allah pasai makana nang kitab an-nubdah itu buaki idza kunta fi amrin wa dikta bi hamlihi wa asbahta fi usrin wa amsayta bil faraj fasalli alal mukhtari min ali hashimi kathiran fa inna Allah ya'tika bil faraj. Sampian sompek ruwet banyak masalah rizki naseret banyak macam sholawat dak Kanjeng Nabi kak keng cambu salak ko maka macam sholawat pas jualan nambu sampean dia tak oleh Puran la alik malam-malam sholawat pah dilanggar tak turun mulai subuh sampai duhur pah muter tasbih Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad njak matuan lebet iba-iba pah ngucap muter tasbih na cong pan lapar deki kelat tasbih aja itu mun tak terus senger tasbih na ring ya lako keng mun tambai sholawat barokah baro ma maknal barokah ziyadatu khairin min Allah mungkin sakoni keng tetilan-tilan semak Allah pani deur mungkin sakoni keng make sakoni ate tak korang ni kesai banyak orang ini kebi Allah ibri tunya banyak keng korang etok ni kering miskin kak pesena atusan juta mobil telo keng kitro trek miskin kuleban sampai andi sepeda motor mun parloran taya pege etok le keng tak tero ke selain soki sampean laisal ginal mal walakinnal ghina nafas soki ni kebeni orang sebanyak tunyana tapi sebanyak syukur orang soki ni ke ate searum masa cukup maki banyak mun korang miskin maki cidik mun cukup soki coba andik sampai situng asyukur alhamdulillah pangeran kula andik sampai situng mun siang kula tak nganggur bisa ngarek padahal parluan sampai kening juan soki sampai nending situng kak asyukur bunga keres saja nikmat dari Allah mate mun andik sampai sanga keng ben malam tak ngedet edung kere pikiran deur macarana coba sampai situng belia mak le beki mak le sampai natibi kena sepolo. Jadi ternyata soki ini kebeni banyak tunyana, kak mungkin banyak tunyana pun korang mis. Lain ini kata barokahnya mana? Makanya soki ben malarat ini aslinya ada bida nak kak. Sebida karo etengal mata tok. Sampai muntro oni ngebida miskin ben soki coba nyari yang buta. Kiba ke dalam roman sesoki. Mari napa kiba ke roman semalarat napa bida nah? ada bida nah. Nggih. Ternyata karo etengal selain, ternyata karo yate selain, sombong ngalain, cerek selain. Napa bidana? Sesoki andik beras belum polo kilo, kula ben sampean melarat andik beras 3 kilo. Tekku sehari mun ngakan, abi berempa sesoki 3 pereng. Maka andik beras belum polo kilo, ngakan sehari pada ben semiskin, pada abi 3 pereng. Abo, engko cek ring soki mun tak telo sak tak ngakan, apsak abni orang aja kan. Pada, nggih napa nggih? Pada dak bidana kan?
Sesoki andi kelampi belum lumari, kule ben sampean andi kelampi ning empat kalampi, tekumun yang kui. Sesoki ben semiskin erampe berempah. Pakun situ pulang soki pah erampe sepolo. Para teti aja bu. Nggih. Sesoki melekasor, semelarat tidung esangker, kapan ngedeh pada amimpe. Masa pulang kasangker pada amimpe kan? Oh bu, malamun amimpe aku misosan sing kasor juga. Nggih. Apa? Karena mimpi seongguan ini cuma mimpi aku meja. Kan nggih bu. Cang perasaan masuk ke lemparet, masuk ke lemegot ser. Apa bu? Entek nek ki patoto kae kok. Cang perasaan pokang angak haram kapan ngiding maki tengahna banjir. Apa bidana miskin bensoki? Ada bidana keng manusia ni kandik tobiat korang ngetok, trojungnya banyak enah. Makanya bejik ni kalahir tanah ngamergem nggih. Meregem, arab amik meregem. Manusia ni kan di tobiat korang ngetok, tro katibi enah, tro ding tibi akapi, tro cungnya banyak enah. Mangkana mun kadung tak kelero, manusia ben makhluk selain, saraan manusia. Ketang, nemu kedang masak situng, semasak ikakan, ketang ngeburu. Manusia, semasak ikakan, sematai pekol le karbe. Nggih. Mangkana manusia ni kan di tobiat tomak kan. Atah lil pak khos la ilaha illallah la ilaha illallah salah dikira tak nyentak lekah pulpen malaikat tegegeger dikirnya ka paungguan kamu la ilaha illallah aja santak gelu ya beda lemes gelu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha can malaikat cempa piara colong iko dikir je paungguan adikir pak khos la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Tempo na tahlil Pak Khosong, pahna saya bacadan. Maka sambil tahlil ku tak sempat mele cukup sejak raja ni kan. La ilaha illallah kene bacadan. La ilaha illallah kene bacadan. La ilaha illallah raja pah sabak deh kak. Ada benih darah mista ada sebanyak ni keneng Indonesia kak. Mun Indonesia keneng ngena ni kak. Indonesia Provinsi Jawa, Kabupaten, Kecamatan, di sana. Ah, billahi kok tak ngucak ya. Cak mbak molen kok. Tak lekong kiai. Tarok norok pula. Allahumma sholli ala Muhammad. Itulah barokah. Mangkana orang mula tepani sholawat ni ke barokah kak. Barokah. Amin Allahumma. Mangkana sholawat ni kecek sampai elang. Kanjing Nabi cek sampai tak maus, cek sampai kelupai, cek make koronari bering elang dia kak tepani sholawat. Nggih. Nah, corona tak ada di bering. Kule sering ngabala. Indonesia itu lumpuh dengan corona 2 tahun. Untuk sumenep berem pecek ding sebulan di bering. Kan tuh bener yang sakit di bering. Biar sakit elong tinggal tak ada kan. Nah, yang ki makin beres. Bener di bering Pak Oso makasih. Melo. Pada banyak tu. Reng mate banyak kan tu. Mun tak ada yang ibagi nama itu di Benggalan. Mak le pada melo. Banyak ki. Yang lain itu 2 tahun. Itu pun dengan protokol yang ketat. Coba ni kan masjid tutup, sekolahan ditutup, pasar tak oleh, pengajian tak oleh. Madura tak ada apa-apa. Apa PPKM tak ada apa-apa nak? Nggih. PPKM para pendai kembali manggung. Artinya nama gila pada PPKM pakun pengajian. Tidak apa-apa Madura. Coba ni kan, sepedaan. Saya tanya kita ada masker, sumenep. Ya kalau mentar keluar maskeran, mun beda roma tak aku masker teh. Nyengku sape dak ada burung sok enai kok. Nggih. Coba nika masuk ke acara nika obu luar nika. Napa? Wastafel sediaki, kudu cuci tangan. Kan to beda cuci tangan. Salaman cuci tangan makan tak beco. Corona ini kementerian beres cepon WHO dan ID itu harus karantina atau isolasi mandiri 14 hari. Saya rasa depan sakit, sabek kelum kamar kunci lah bang 14 hari cek buka sekali. Oleh 14 hari buka. Insya Allah kira corona. Kula tanya, isu menep pribadi kantor ini kebedah karantina. Ada cuci tangan, di sebagian membeda polisi roh beco. Keng corona kan tening sebulan kan.
Sementara tempat lain nikah dengan protokol yang ketat, masjid itu tutup, sekolahan tutup, muslimat tutup, pengajian kerumunan tak oleh, mantan tak oleh. Itu 2 tahun. Arapa maturami bisa sekejap dan kula yakin hakul yakin. Margana kau leben ajunan ketika sakit di bering benih ke dokter seerbu tapi solawat tak buang bu. Gini bangki. Tanya ke kempuk rok pun mari abajang di bering ketika usum reng mati apa selo ibu baca aku pun mari abajang cek karo tuana Petra si tak baca. Kayak mun solawat tibil kulub solawat syifa burda benih karo masjid kaimbong pahaun coran baca burda. Thank you. Setereng leberes tak kok lailang maki burda na. Campuk solawat sifat tibil kulub sampai apal. Allahumma salli ala Muhammadin wa wa ala alhamdulillah apal kapi baru karena corona aja kan haram cada corona tak apal kerja ini kesolawat ini kesaran Ki Hasyim Asy'ari lambe pakon maos untuk nolak bala ada macah alhamdulillah pada penyakit elong tengel apal kapi lambak burda nih kakak dan gue lagi enggak tahun sangat burda nih kebiasa baca masjid saraita min haramin lailan ila haramin kama saral badru fi dajim min adh-dhulami wa bittatar qaila anil taman zilatan min qabi qausaini lam tudrak wa lam turami wa qaddamat kajami'ul anbiya'i biha. Pun malam Jumat lambat tahun sangat-sangat reng laki ni ke masjid macam burda. Malam Selasa nik bini macam tiba summa arudduhu minal arsh qabla ayya barudal farash wa qad nala jami'al ma'arib sallallahu alaihi. Itu pani TV, itu pani HP elang. Alhamdulillah 2000 selekor pada corona. Di baca pole burda baca pole salawat sipa apal kapi alhamdulillah lagar sini kakak cara pangeran maabeli kulaban sampean ke Allah ni kegempang ibri penyakit elong peng lengak kapi ke pangeran nggih sidik baring tak teman macam salawat ada mun diberi pal salawat nggih semoga Allah penyakit tak elang engak ke kanjing Nabi salawat baca ibadah ke Allah pakun cekak sehingga kau leban ajunan deti orang sebenarnya cuma ketika sakit songkan engak ke Allah tapi dalam keadaan sehat pakun asampung da Allah benda Gusti kanjing Nabi amin Allahumma bon saya lanjutkan wa maridin anta aiduhu qad syafahu Allahu min iwaji mun badah orang sakit pah kanjing Nabi kesokan nyanda beres si sakit ya kan nikah hebat kanjing Nabi kalau ada orang sakit kanjing Nabi pah kesokan alengki langsung beres kanjing Nabi ini kemun nyanda orang sakit lengki ia tingke takke si sakit cetak pah iyak etakku bi kanjing Nabi ben astase kanan kanjing Nabi pas ada bu adua as'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yashfiyak baca petong kali as'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yashfiyak mare pas nikah bi kanjing Nabi pak bersabari kak sampian pas sabar gi sampian sakit napa dan kula sakit panas ya Rasul dan kula nikah mun asaren tak ngede kanjing Nabi pak hadabu pas sabar gi inna minadz-dzanbi dzunuban la yukaffiruha illal marda beda sebagian dosa ni kata isapora kalaben bejeng tak isapora kalaben pasa tak isapora kalaben istighfar tapi isapora kalaben sakit saking sampean keng nyapura dosa bunga se sakit sengke se beres se kak mun kanjing Nabi senyanda king pan kanjing Nabi ku berberes percis men reng darah mistari nyanda reng sakit ki laku lemah teh arapa eko kok sakit apa kaki kak tahu lek kau jangan komplikasi ampuh palang kakinya arapa botang kancau si budak lembung berak kan nak kaki dia arapa masuk rebu ke sakit kemis mate eko selantar kering sakit ngiberoti
apel, salak. Reng sakit dia kak, tak ibadah, tak temur, tak tujuan ngakan, tak tujuan nginum. Jadi mun reng sakit ingin bagi kakanan, saja ke lempo. Saya sakit jajan kepak. Muntar kalian sakit jangan ngiba deeren, ngiba PC. Tidak jangan banyak 10.000 kak. Kaya bagi 10.000 munik kenyandak kapi kan oleh Pak Juta kak. Kanangki, kening gabai tambahan atambah. Cak ngiba deeren, muntar kalian sakit tu aku baru jajan nata ekakan. Saja gue lempo kapi dia. Apa ya cak ngakan tambu sekali. Ngiba PC bersabari lebih. Cepon debun Al-Habib Abdullah Al-Haddad Yadul Marid kak dinto syarat tak kudu neku kasih sakit maki sampian entar kasih sakit yang mun tak neku tak nyame nyanda paham ngadi beuring bulan kocak corona maki nyanda kan tak neku no. Tak nyame nyanda mun tak neku debun Al-Habib Abdullah Al-Haddad jadi sampian mun terkering sakit teku keng mun neku kudu cocok mun saya sakit laki saya neku mun saya sakit bini saya neku si sakit bini peraban pahalanceng kepeton tar kapi. Sakit apa kak gele? Tahu kak? Engkau je kocang komplikasi pahira kepo kang angak le. Budu dia. Karena kanjeng Nabi gak dinto neku menyendak ring sakit. Ini kak kanjeng Nabi kak. Ya Allah, akhlak kanjeng Nabi nih kak. Makanya kanjeng Nabi nih kak, kasahabat nih kak kapi seneng kapi lebur. Ben sahabat ni kata ngagung kanjeng Nabi kak. Orang ni kemun ngadep kanjeng Nabi ketika aku beraroma sah. Engkau sepaling emul jaki kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ni ketika bersahabat banyak ketung situng iargai edebui kapi. Sehingga sahabat setiap kuber aroma sah. Engkau sepaling emul jaki gila. Engkau sepaling iargai. Saking dari muljana akhlak kagus kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi sering gula cerita kak. Kanjeng Nabi ni kemenamui ben para sahabat. Dak kasitung compok. Akhirnya pak yang ke korma bi tuan rumah. Cak tadi kia saya yang ke agina. Sebeda karo korma. Kanjeng Nabi misem. Pole sambil misem. Sampai tada korma sebeda bi kanjeng Nabi. Tuan rumah kejak ben bunga. Alhamdulillah. Tang korma cocok ke kanjeng Nabi. Pak tada sambil misem. Kanjeng Nabi kuper ben rombongan sekitar katelo kampah sahabat. Sahabat selain iskal. Tak biasa kanjeng Nabi ini kemun ada ke TBI karena kebiasaan kanjeng Nabi mun ada pasti ngajak sahabat. Bekto nih kalang ngiba sahabat tapi ada ke TBI korma. Tak iberi. Titi sahabat mikir, mik tak biasa. Benih keng tro korma sahabat, keng pulang tak biasa meriksani dek kanjeng Nabi. Bedepan apa kanjeng Nabi? Mik tak biasa nak. Biasa nak ajunan nikah situng pereng cukup ereng kedua, 2 pereng cukup pereng kampak. Ki puru situng beda mik ke TBI sampian. Mik tak biasa bedepan apa? Tan depan apa? Kanjeng Nabi mi sempah jawab korma kalak biko ekakan ikatibi patade korma nak gelek jo celo mun kake bingko iberi pah kake ngakan kake kapan ngakan muana pasti meredeng polan celo mun kake muana meredeng tuan rumah pasti ngerti jak korma tak nyaman mun tuan rumah ngerti jak korma tak nyaman pasti tuan rumah kasta ma keluar todus kangkok ma keluar korma celo makanya biko ekakan ikatibi sambil misem mak lihat tuan rumah tak tahu jak korma na celo kejak akhlak kanjeng Nabi kan Khalil Yasin antara kadara mista apa hibri korma kakan bi kula pah celo tanya aki bi kula are korma apa acem dia buang benreng pereng ontong dangi ya Allah Rasulullah kanjeng Nabi tempon api datu kan dak tempon api datu kanjeng Nabi ada namanya orang Yahudi bernama Zaid ibn Suknan Zaid bin Suknan ni ka entar dia kanjeng Nabi surbana kanjeng Nabi ridang kanjeng Nabi ini kayak teku sareng Zaid ibn Suknan sampai dalam riwayat kanjeng Nabi kak dinto melarat seanya bu markena ridang ni kalau teku ni kamun saya kecetak ni kenyamanan imamah kak imamah mun saya nikah ni kenyamanan ridang gitu jadi teku surbana ni sampai kanjeng Nabi melarat seanya nafas akhirnya Muhammad kakean di otang bajar otang kak Sayyidina Umar ni kan langsung jaga kak ngalak todi Sayyidina Umar ni kak pegrupan tak ning nikah sampai setan takut Sayyidina Umar nikah saking dari kereng kak ningali kanjeng Nabi apa seneka Sayyidina Umar jaga patenna Zaid ibn Suknan Yahudi nikah keng bi kanjeng Nabi na Umar ambu torot tang urusan benih urusan kakek dia akhirnya bi kanjeng Nabi iya kok lakaran di otang tapi kan janjinya benih setia kita depak bekto hina tak ngurus dia Muhammad pokong bajar setia bayangkan nyak banyak ngoreng
Kanjeng Nabi tempun abri mau itu ada para sahabat. Teku surbanna sampai kanjeng Nabi tak bisa jawab. Tak kiotang. Sayyidina Umar ngamuk, di kanjeng Nabi tak pare ngaki. Kan akhirah, pah Sayyidina Umar di kanjeng Nabi pakon. Umar, kala ngala dak ka Baitul Mal 2 esok. Dak kipah beki dak ka orang dia, Zaid bin Suknan dia. Ya Rasulullah, otang sampean situ ngesok, mi pajar 2 esok. Sasoong tang otang dak ka Zaid bin Suknan, sasoong pole aja otang kakek dak ka Zaid. Begule sa otang bila gula. Kaki ki puru selak mencelak ruah. Keja akhlak kanjeng Nabi butuh pak kagula gak salah otang tak pajar orang kan santap bi gula. Mak dia langal tok bendok colong apa. Yahudi ni kan. Sampun ada pak akhirnya Sidina Umar entar ke Baitul Mal, etoro bi Zaid bin Suknan. Depak ke tengah jalan, Sidina Umar ni kata mari. Parlang kaki dia jom, papan tak kaya kaki dia itu. Tepak apsa apong ku kaki dia. Kaki dia mi bengal gelu. Ontong kanjeng Nabi tak begingkok, dia saking begi mate kaki dia. Mi ngal bengal gelu kaki. Iya wabi Zaid bin Suknan. Justru engkau je bengal, pulan engkau tahu, king tro tahu wah. Aja nabi na kaki ong gua na panja. Kaki je siapa cak Sidina Umar? Sengkok Zaid bin Suknan. Tang rejat Sidina Umar. Anapa? Karena sebelum tabang kiban Zaid bin Suknan, Sidina Umar ampun mereng kabar cak Zaid bin Suknan kak dinto orang sepaling banyak apal kitab Taurat dan kitab Injil. Tapi Zaid bin Suknan ni ka oning ciri-ciri nabi akhir zaman akhlak luar biasa, tak toman pegelen, tak toman andik perasaan beci. Tapi keng jetes bi Zaid bin Suknan. Mangkana kok bengal ya deng para sahabat mun lakar Muhammad je utusan ungku tak kira nokol kangko benengko tak kira bahaya saksi aki Umar kan setia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Zaid bin Suknan bah masuk sahabat karena ketika ibaca karena nika apal kitab Taurat kitab Injil ternyata ciri-ciri nabi akhir zaman bedekapi ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak semulja luar biasa tak ada kecuali Kanjeng Nabi. Menteri bisa anin dong. Situ ngaki gula cerita boleh. Setuju tak setuju? Bagi tak setuju apa guna cerita kok. Ayo bah mulia masa. Hah? Terus. Cek pada bentang bini kaki bu. Kapan para torona terus. Allahumma sholli ala Muhammad. Mau cerita Kanjeng Nabi nih kakak. Napa-napa le karo Khalil Yasin sedek apa dari sahabat tak bisa aja ditepol kah? Kanjeng Nabi wafat beda orang Arabi ni kah? Atanya de Sayyidina Abu Bakar, kaifa kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam. Ingat apa akhlak Kanjeng Nabi? Sayyidina Abu Bakar salah tak jawab karo mular, tak bisa saja cerita lagi nak. Salah Umar, tanya ke Umar. Sayyidina Umar cuma mular, tak bisa jawab. Tanya ke Utsman. Sayyidina Utsman tak bisa jawab. Cuma mular. Salah Aliyah, tanya ke Ali. Sayyidina Ali tak bisa jawab. Enggak napa akhlak Kanjeng Nabi. Mular cuma ingat ke Kanjeng Nabi. Pahirwatannya dek Siti Fatimah. Siti Fatimah pah jawab kana khuluquhul Quran. Akhlak Kanjeng Nabi je mentro tawa Quran 30 juz ni ke akhlak Kanjeng Nabi. Kak, tak usah 30 juz. Kula mangken ngabele situng ayat saus kula ben sampean tak bisa ngelakko. Situng ayat saus. Tak usah 30 juz. Kanjeng Nabi akhlak 30 juz. Kula mangken maca situng ayat saus kula ben sampean apes ngelakko tak kira bisa. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum Allah akabai odi Allah akabai mate mare mate pau di pole mi bisa liyabluwakum Allah ni kang uji dak sampian kapi ayyukum maka imma sampian kapi sanu amala saya bisa cungkus bagusan lako. Siapa bisa cungkus bagusan dia? Kuliban sampean pun bisa ngamal lagi cungkus bagusan. Ben tetangga tak kira tokar, ben bini ben laki tak kira tokar. Arep me atem ngetok ben laki nak kakek bu. Lo bisa cungkus bagusan. Ya tengkana yang lagi bini tak ngokor ben tokar kan. Banyak yang lagi bini ni kabona dia tokar tapi ben tahun ngandung. Tahu sempat dia apa nak. Mun bisa cungkus bagusan tak kira tokar lagi bini. Saya bini arak kora selaki entar engkau lek sing ora enak. Nggih. Saya bini ngombe ke lampi selaki entar elang kok sing ngombe. Si bini atana selaki entar elang kok sing ngombe. Si bini nyusui anak selaki entar engkau lek sing nyusona. Aku lah. Are nyusona apa nyusu adibi jang si bini nah.
Tak bisa kak. Situ ngayat saus kula ben sampean kus bagusan tak bisa. Sampean bi kula beli pesen 5.000, sampean malis ka kula 10. Bi kula sampean ibolis 50, sampean malis 100. Ni kajungkus bagusan. Bek bisa angak kaya mangken. Tak bisa. Kanjeng Nabi ni ke bisa kak. Makanya menceritakan kanjeng Nabi katina apa sih bisa amare. Yonceng kula semalam ro pidato, tebas colok ngapuk sing ngocak tak kira mare. Nggih napa nggih? Pon. Di Madinah ada satu pasar. Di pasar ini ada seorang Yahudi. Yahudi kak dinto tak ningaleh. Yahudi ini katuah. Yahudi ini kebutah. Yahudi kak dinto miskin. Pokong pahirong pabolong nih. Napa lakon Yahudi ini kak? Ngemis. Yang bang pasar sambil dukuk canteng. Napa saya baca? Benih macam solawat. Abang coba ki kanjeng Nabi. Saya ngaki sampean cek partai je kau ring sanya Muhammad. Muhammad ni kekentek, Muhammad ni kelecek. Mun Muhammad cepon bisa nyebek bulan. Kesaking tukang seher. Mun Muhammad bisa keluar aing dari kidiking. Muhammad king tukang seher. Saya cek partai je kau ring sanya Muhammad. Muhammad ni kekentek, Muhammad ni kelecek. Benare sambil ngemis. Ebeng la bengah pasar Madinah. Tak ambu abak coba ki kuste kanjeng na. Ketika Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar matuan kanjeng Nabi atanya dek putrana Siti Aisyah. Aisyah, bada laku kanjeng Nabi sebingko tak ikalako. Dari muah jember, ahli misem, lampa, bajang sunnat ta'ambu, istighfar, kelakuan bagus. Bada laku kanjeng Nabi biko kita etendok. Siti Aisyah jawab, ampun ikalako kabi. Keng kanjeng Nabi ini kesebelum saya andi kebiasaan entar dek ke pasar Madinah. Apa saya ikalako? Pasar Madinah beda Yahudi butah tua kafir. Yahudi ni ka abak cuba ki kanjeng Nabi benare. Leni kebi kanjeng Nabi iyan tarin itu lengi roti ben ki laku. Rek narik iyan tarin itu lengi roti bi kanjeng Nabi. Lem iyan tarin itu lengi roti sampai orang Yahudi kak dinto oleh Nabi saya tak usah ke beli dearan karena kanjeng Nabi benare sabri dearan. Sidina Abu Bakar penasaran. Akhirnya Sidina Abu Bakar ngibaroti pah iyan tar ke pasar Madinah. Ternyata Madinah ni ke Yahudi ni kapakun kak. Ben Yahudi ni kata ngiding kabar cek kanjeng Nabi ampun wa. Tak ngiding kabar pakun abak cubaki. Saya ngak sampean cek partai je kau ring sanya Muhammad. Muhammad ni kekendak, Muhammad ni kelecek, Muhammad ni kekeng mamor tata kau sampean dari agama patung. Saya ngak cek atoro. Mun Muhammad bisa nyebak bulan ni kekeng tukang seher. Empun ngucak tambu sekali bi Abu Bakar pah ibri roti colong. Ambu cek dengan nipe. Mari ekail pahatanya Yahudi ni. Pasera sampian senuleng roti ijawab bi Sidina Abu Bakar dan kula ni ka orang sebiasa atuleng sampian beri-beri. Beni nakal kendak sampian mun ngaku sirik beri. Sampian beni orang sebiasa atuleng roti. Mi pangki Yahudi cek beni kula. Cek ringan sampian tak ningaleh. Mi pangki lain akhlak ka lain. Orang seri beri kasa menulang roti pangki cak kula kiki kare telok roti na kocek pancor gelu bagi bungkol bi sampian kula sakal te kepal tepelpan are mon ngak ria salah roti na tak ekon lagi kina cekak ka roti na dek lain seri beri ni kak pancor gelu itu mu kula cak kiki ni kala tuak beni bagi bungkol senomor 2 ri beri ni kamun magi roti ni ka amit gelu beni korpo-korpo pasang ke colo. Bani akhlak lain bani sampian Sidina Abu Bakar ngolar ya dengan para Yahudi ni ya Rasulullah akhlak keajunan ternyata tak pada sementara ajunan saya cokocok ajunan saya enak ternyata dan kula saya tak cokocok tak bisa nindak akhlak keajunan katina apa akhlak keajunan ya Rasulullah Yahudi sampian oning pasir orang saya tulang roti beri-beri punten kak disa Muhammad Rasulullah sibik sampian ecale ebak coba aki iya enak mungkin Muhammad Rasulullah ampun seda Yahudi sampian ta'ambu senyale Sayyidina Muhammad pasir sampian kula Abu Bakar matuana Abu Bakar saksiaki asyhadu an la ilaha illallah tada pangeran ageng Allah ben Muhammad ni kula yakin tada utusan berarti Muhammad ni kalakan utusan Allah mun beni utusan tak kira sampai sani ke akhlak yang Yahudi ni kesayang tak titi sahabat karena Yahudi kak dinto masuk Islam ketika kanjeng Nabi ampun wafat beda akhlak saya beda nikah kak beda sapora kak kula makin lampu api datu mun pahi pasar lenteng ni ko pah budeng neku canteng saya ngak ci ampun nguncengan khulil yasin kasa tak tu papan tekae lekap kasa kala ayon ceng beni keng andi ilmu haram tak andi kasa kala ayon ceng keng pulan celeper si pertama si nomor 2 keng pulan muana genteng
Umpama apa yang ben lepe ande kaki bu. Lah cak aku mintar ki ngaki tak lamare. Saya ngak campung nguncengan Khalil Yasin. Kaseta tu papan terkait deka. Kaseta andi ilmu saya ngajak ngunceng. Insyaallah bi kuliah tare ka. Ingi bagi betan cecet kita kecolong je. Mak lihat tal-talan ki nak piye. Ya Rasulullah. Akhlak kasambian mangkana benih cuma manusia kak. Benih cuma manusia, benih cuma malaikat. Allah saya ngalem. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Wa innaka la ala khuluqin azim. Ada akhlak nika sepada ben akhlak Kanjeng Nabi. Seengak ke ngai mangken ni gelo. Mangkana saya ngak morotan di kecek patada bagi orang ngucap bid'ah kak. Mak le kenal kula ben sampean dek Kanjeng Nabi. Mun le kenal insyaallah kula ben sampean timbul perasaan cin. Karena lambak bade sing ngucap tak kenal makanya tak sayang. Hahaha kok. Tak sayang makanya tak cinta. Begitu pepatah lamanya. Bila sudah kenal pasti kamu tahu. Bila sudah tahu pasti kamu mau. Lalu cinta pun datang. Aku pak maburu ayat yang pada dengan sampian cengeng. Lagu pah asik ya kok. Bagaimana masih lanjut? Oke, masih tetap bersama Putra Buaya. Tadi tak bersama di lagu lanjut deh kok. Bapak Ibu hadirin saya muliakan Allah. Kalau membahas Rasulullah tak kira beda marena. Lakar sejarah Kanjeng Nabi kak dinto. Benih cuma sakoni Quran akhlak Kanjeng Nabi. Mun Sayyidina Abu Bakar tak bisa cerita aki secara lengkap. Mun Sayyidina Umar tak bisa cerita secara lengkap. Mun Sayyidina Utsman tak mampu cerita aki saking bagus akhlak Kanjeng Nabi. Katina apa Khalil Yasin bisa cerita sih persis tak kira bisa. Saya cerita aki buru cuma cerita sekoni dari sejarah Kanjeng Nabi. Saya banyak cerita-cerita saya tak bisa cerita aki saking bagus akhlak Gusti Kanjeng Nabi. Semoga senau sekoni bisa nambah kecintaan kaula ajunan dek Gusti Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Meskipun bahasa tak tersusun, meskipun bahasa nadernya lader, banyak kekurangan, banyak kesalahan ten kula yakin. Nyun sapora sedaya bati sepon kaki. Semoga sareng Allah pada pak kamulutan tahun datang bisa tapang kipole dalam keadaan sehat, dalam keadaan kenging ridhoipun Allah. Tak langkong sambil kerja kaki. Benih keng cuma 2 pengajian, aslina api datu sambil kerja ngak nikah tak saya. Karena mun banyak kerja. Kenapa ge? Bentuk oh iki. Tetiap pidato sambil gejak nikah aslina berdesa debu tak saya kak. Karena mun banyak gelak nikah tetiaki qaswatul qalbi ate dikegeli. Cuman cek repot mungkin kak. Mun tak sambil gejak congcong ki yang top je. Agak aja kak gula nih. Pas mulai nang ngocak, ni tak ngucang syukur bae. Apa repot dek demak. Kula keng engak kedebuna Gus Bahak. Gus Bahak ni kata mana debu senikah bahwa ketika sambil agak pas sampean aroma seneng nika pun ibadah tingkat tinggi. Apa napa? Biasa aki kau leban panjenengan seneng ala kotoat. Orang sing bodorok war-luar ngumpul ben-ben para ben neng diskotik. Kasaking nyari seneng. Mun kula ben sampean di majelis ilmu acarita Kanjeng Nabi ate bisa seneng. Anu napa ki ngumpul keluar. Semoga Allah tak ipakeleru ka. Amin. Ben sapora kula beguna tak nyentak pol. Benih keng langka, benih keng kurang ngajar. Mik nyentak keng sampean mak le binar ka. Karena mau gula pidato begini, tore patako ka Allah. Gula ben sampian mati ya. Hingga ibu di ke khodri pah nyempit bau. Jadi sapa ora benih keng nyentak keng mak le binar kan binar ta iki. Ah, mun la binar tore pah mule. Siap. Lengki sampai kul 12 sampean ki siap. Siap tujuh sampai kul 12. Tujuh cak kulian kula mulia. Kula mangkat kul peto kula, Bu. Malam kula di Sumenep, Pak malam niku berturut-turut.
Saya berturut-turut saya pak malam. Mun saya kesumenep sebulan mulut itu berempat kali pula. Mangkat kul petok mulai depak karo makul telok, depak karo ma anak ngiding tak milo kambung kok. Benar ya, Buk. Mun pada yetok ben malam tang anak seandi ale bila, Buk. Marah tuh lagi mikir coba terus. Bisa terus sakit sementing ngurusnya. Ayo mungkin ada. Tina mah kita apa teratin karena bek semua polam pojok jadi mungkin. Allahumma sholli ala Muhammad. Pakon pas tutup aslinya gula tak pantas karena banyak ke sopo banyak guru. Keng pulan pakon cung tak pantesan nolak tikel tori pak tutup kala doa nanti majelis kadin tengi barokah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت ورحمة عند الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة واجعل آخر كلامنا عند موتنا من قول لا إله إلا الله اللهم ارحمنا وجميع الحاضرين إذا صرنا وصاروا من أهل القبور اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم فأنفض علينا لباس العز والتكريم وأدخلنا الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم الجنة اللهم أدخلنا الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير ولا تجعلنا وجميع الحاضرين من أهل الشر وأهل الطير إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين صلى الله رب Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Bila ada kaca pecah jangan disimpan di lemari besi. Bila ada kata-kata saya yang salah jangan dilaporkan sama Pak Polisi. Bila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Bila ceramah saya dianggap kurang panjang tahun depan diundang lagi. Burung beok, burung gagak, burung cendrawan, burung cendrawasih. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.